स्वागत है viewers अपने खान सासे HornbillTV नागामेस एक्सप्रेस नागालैंडे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिशी थका हमोय 25 साल लगा निबोतो जी वत्सादो कुन गेबी नारुखीगिना ताई लगा कजन दुइजुन मिलीगिना एकता मुर्गी लगा दुकान छुतु एकता खुलीगिना निजरगे आरो फैमिली के सपोर्ट करियासी आईबी तो लगा डिटेल्स आवो रिपोर्टर आदोना लोकोदे Hornbill TV इटा न्यू मार्केट डिमापुर ते आइगना से न्यू मार्केट ते साइसे बोले तो 99% तो नॉन नागाकान है मार्केट तो डोमिनेट करिना आहाला से 1% तो इले तो मोन लोकल मानु है दुकान करिना आहा से और 1% ते इटा मोए करा करिना ताकाला इतो एकता मुर्गी काटिना चुलाला मोन लगा नागा ब्रदर्स पा चुलाइगना आहाला से कामते इकु डांगोर छोटो नाय मेहनत करा लगा अपॉर्चुनिटी আছে আৰু ইতিয়া ইয়াতে নিউ মার্কেটে রিসেন্টলি দোকান খুলিগিনা আছে তো তাইজুন লাগা ব্যাকগ্রাউন্ড বি কিনিকা হইনা বিজনেস বি শুরু করিছে 99% মজতে 1% দে তাই বি একটা দোকান খুলিগিনা ইতিয়া তাইলা বিজনেস বি করিগিনা আহা লাগা আছে তো আজি একটা স্পেশাল কভারেজ মোয়ান ইয়াতে ব্রাদার লগতে ইন্টারেকশন করিব ইয়াং হি আছে হলিবি তাই একটা निजर काम मेहनत करिगिना ताई भी एकता दुकान खुलिगिना इटा मार्केट ते जाय आसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोन ब्रदर लगते ताइला बैकग्राउंड भी एकता दुटा जानिबले मन आसे मोन के जॉइन करि काने बेसी थैंक यू अपनी মই জানি পাইছে আপনি দুইজন কাজিন ব্রাদার দুইজন ব্রা এটো চুলাইনা আলাছে তো ফার্স্টলি আপনি ইন্ট্রোডিউস কৰি দিবি কোতে প্রা আছে আৰু কিনিকা আগে দে ইটো মুরগি বিক্রি না করা আগে কি করিগিনা আই থাকিছে थैंक यू हॉर्नबिल टीवी अपनी आना आइडिया কাৰণে मोला नाम तो निबोतो আছে मोला কাজলা নাম তো তোকা আছে আৰু মোলা বাই আৰু মান চলাই ৰাইছে হলি মোলা বাই বাৰ যায় না আছে তো এটা মুজন চলাই আছে তো মই ফটোগ্রাফার আছে একটা ফুল টাইম ফটোগ্রাফার আছে হলি মোস্ট অফ দ্য টাইম একো নকৰনা বই যায় না এজ এ ফটোগ্রাফার লাইক ডেইলি নপাই তো কাৰণে মই নি মোস্ট অফ দ্য টাইম তিনি চুচা বই যায় কাৰণে না বই তাই গলে মন নাই তো কাৰণে ইটো ছোট মোটলি বিজনেস খোলো হয় না ইনা আইডিয়া পাই না স্টার্টআপ কৰিছে তো খোলো আচ্ছা আপনি দুজন ইটো কাজিন আপনি দোকান খোলা তো কিতাবা শুরু হইছে মান তো এতে 4 মান্থস জিনা হইছে খোলা যেতে তো বিজনেস তো কিনিকা যায় আছে মান মি বাল কো না বড় হলি নাগা মানুহ নাই না অলপ সাপোর্ট করে মই না তো আপনি দুজন তো ইয়াতে হে পিকাইনা না ডেলিভারি কামি দে মান ডেলিভারি বি করে নি না না নিউ মার্কেট লা সামনে থাকা মান নি 5 to 10 কেজি না লোক গলে মান ডেলিভারি করে আৰু ডেলিভারি চার্জেস তো মান নলে নি ফ্রি অফ কস্ট নি ডেলিভারি চার্জ মাংসলা চার্জেস একলা লয় ডেলিভারি চার্জেস তো মান নলে মান অর্ডার করলে মন আছে বলে তো নাম্বার কিনা কন্টাক্ট করব না আচ্ছা মোর নাম্বার তো 6009150963 তাতে টেক্সট বি গ্রো পারো কন্টাক্ট বি গ্রো পারো ফটোগ্রাফার ক্যারিয়ার না হওয়া গেতে আপনি লাস্ট স্টাডিজ কাম বি কুতেরা করি কিনা হালাস আচ্ছা মই তো ক্লাস 8 বা 10 तक तो মই ভিডিও বনবা পড়ছে তো ভিডিও বন স্কুল না আৰু এইটো পিছে তো 11 to 12 তো মই পিলগ্ৰিম দে পঢ়িছে আৰু এইটো খতম হৈ না মই নি ফটোগ্ৰাফাৰ যাও না বেংগলোৰ দে যাই না মই তাতেবা কোর্স লৈ না ইনা এফালে ডিমাপুৰ দে ফটোগ্ৰাফি স্টার্ট কৰিছে তো আপনি লা কাজিন বি কিনিকা মইলা কাজিন তাই বি 10 পুরিনা তাই হোয়াটসঅ্যাপ ফাইন আর্টস দে তাতে কোর্স লৈছে তাই আর্টস লা তো এটা উইন্টার আই আছে ফটোগ্রাফার का निमित्त এটা সিজন আই আছে তো কিনিকা ইটো চাৰি দিগিনা আৰু ফটোগ্রাফার দে যাব না কিনিকা ইটো কিনা ব্যালেন্স করুল আছে নাই এইটো তো এনি ডেইলি দিন পাই পাইছে গলে তো মইলা কাজিন গেলি দোকান তো হ্যান্ড ওভার করে না মই তো করি না ইভেন্টস কান তো কভার করে না যাও মই তো এইটো তো নছাৰো ইনা তাই গৈ এটা এটা জানিবলে বন্ধু নিজের সেলফ সাস্টেইন করিব নিমিতে কুরা লাস না আপনি ইটু লাস থ্রু বিজনেস পরা আপনি লা ফ্যামিলিজ কান কি বি সাপোর্ট করে আছে এইটো লা বিজনেস পরা ফ্যামিলি হাঙ্গে সাপোর্ট কো কই না বি ইটু স্টার্ট কৰিছে উইথ ভাবনা ৰাখি না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ মনকে জয়েন কৰি কাৰণে ঠিক আছে শর্ট ইন্ট্রোডাকশন মোয়ান ইয়াতে ব্রাদার লাগা তাইলা ব্যাকগ্রাউন্ড বি কিনিকা শুরু কৰি না আই আছে তো ইটু
তাই বি কৈ দিছে তাই তো একচুয়ালি তাই ফটোগ্রাফার আছে হইলে বি ফটোগ্রাফি তো সিজন টাইম দে আই ইটু নিমিতে তাই দুজন হইলে বি ইকু না করি না বই টাকার পৰা বি একটা বিজনেস বি খুলিব নেকি কই না তাই যোন বি মুরগি ইয়াতে কাটি কিনা বিকাই আছে এটা নিউ মার্কেটে আইনা আছে তো তাই যোন বি মেহনত কৰি কিনা পেৰেণ্টছ কানকে ডিপেণ্ড নকৰে নিজৰ কামাই কিনা খাব সাস্টেইন কৰিব সাপোর্ট কৰিব কৈ কিনা তাই যোন বি আহলা আছে তো তাই যোন কি বি আইনা নিউ মার্কেটে আইছে বলে তো সাপোর্ট কৰি কিনা তাই যোন কি বি অলপ এনকারেজ বি কৰি দিবি এনেকা ইয়াংস্টার্স কান তাই কান নিচিনা জওয়ান কান তো হইলে তো বেছিভাগ তো পেৰেণ্টছ কানকে ডিপেণ্ড কৰি কিনা খাই থাকে হইলে বি একটা ভাল এক্সাম্পল আছে নিজৰ কাম কৰি কিনা নিজৰ কামাব পাৰা লগা ৰাস্তা নিজৰ নাবিচাৰিছে বলে তো মানুহকে ৰখি থাকিলে তো কিতাবি নাইব ইটো নিমিতে একটা ভাল এক্সাম্পল লইলে বি আৰু বিজনেস লগা অপৰটিভি আপোনালোকে আজি অলপ হাইলাইট কৰি দিয়া আছে আজি নিমিতে মানে মই এডনাৰে উইথ কেমেৰা পাৰ্সন জয় ওয়াচ ফৰ হৰ্নবিল টিভি ডিমাপুৰ September 30 de 27 sal thaka Sumon Subah kwa ekjun pra Maiki ekta ge Mokokchung town pra rape kuri dia piche manukan survivor Maiki laga jivan aro tai age de accused ke jani thaka opor kotha kuriya de Janpet Kong student conference pra chinta dikhai gina kuishi itu victim ge dosh dia ase inuga kam do khali irrelevant ekla nohoi gina bishi bia bhi ani kuishi inuga victim ge dosh dia pra galti do accused logo pra victim logo de ani dia JKTM kuishi sexual assault laga responsibility do khali perpetrator logo de ase aro consent kwa do lage aro negotiate kuribole na pare consent na thakile nohobo koi ase aro age de friendship nohoile bi kotha kuri thaka pra manzuri dia nohoi kuishi itu kotha do alak narrative te loi jai ase kuile moi khan nijor community laga value ge dhoka dia ase aro ahya time de survivors khan ge age ani bole rasta bon kuri dia ase koi kina janaishe JKTM praro likhishe public khan alak alak media platforms chula time te survivor laga personal history kwa pra manu khan laga bhavna bi bia kuri di aro itu pra survivor khan ge re-traumatize kuri gina galti thaka manu ge maaf kuri di koi gina manu khan ge crime de hi sa focus kuri bi koi gina mangishe Nagaland laga alak alak government departments khan ahi gina October 14 de pen down strike thakibo koi gina janaishi itu strike de alak alak service association khan bi ahi gina hissa lobole kuishi aro stroke thakibole strike thakibole opor joint coordination committee pra formal guidelines issue kuri gina ase committee kuishi strike thaka homoy emergency aro healthcare operation khan do chalu thakibo aro itu opor power supply maintenance water distribution road repairs sanitation aro medical services nishna essential sectors khan work stoppage pra exempted ase itu opor law enforcement agencies khan ge bi public safety nimide fully operational thakibole janaishe coordination committee logode affiliated thaka sob services association khan ge strike to peacefully kuribole aro essential service exemption khan opor employees khan bhal jankari dibole kuishe itu strike de Nagaland School Teachers Association khan bi hissa lobo koi gina jani ase Tikir tribe khan laga Chonglak ni kunduge sanctification of shields laga festival bi matie itu Saturday de manaishe Meluri Town Tikir Union pra aji event ekta organize kurishe kude government higher secondary school laga HA service pokiri pra special guest ahishe program de limtimong v tikir pra kotha kuria homoi manukhan ge unity aro purpose te khara kuri gina thakibi kuishe aro manukhan ge mon chutun hoi gina ahya generation khan gane bhal foundation lagabi kuishe tai pra aro kuishe ki aji bhal bijon dile ahya time de bhal fruit ulabo kuishe Special guest El Savise pra bi Meluri de thakati khir manukhan laga dedication, unity aro commitment opor khushi janaishe. Nagaland University laga Department of Psychology pra World Mental Health Day manabole Psych Park koigina program ekta ayojon kurishe aro itu program de real poster competition aro short film making khan activities sakishe.
University khan itu opordo access to service mental health in catastrophes and emergencies laga theme under de khara kurigina mana jani paishi. Kohima campus laga Vice Chancellor Professor N. Venapra program de special guest kurigina aishe aro tai pra kotha kuria homoi peace pabo nimide duk pa kotha khan share kurigina healthy coping exercise khan adopt kuribole janaishe. Itu ekla nohoigina program de DRDO project laga JRF Dr. Hovisuto Kea pra society de mental health concerns khan opor jankari dishe aro mental health nimide services laga modot loigina thagibole zarurat opor janaishe. Program de department pra bana Iunoya koigina short film bhi dikhaishe aro itu movie pra students khan ge mental health awareness khan jankari di thagishe. Film pra manu khan ke nijor laga duk kahani aro mamla khan ekjun ge share kuribole encourage kuri ase. September 22, 2025 laga din de central government pra nutun GST reform implement kurishe. Itu opor aji Bharatiya Janata Party khan ekta press conference hold kurishe tai khan laga district party office Dimapur. Kotha kuria homoi tai khan pra janai dishe September 22 pra October 20 tak tai khan Nagaland laga district sob te nutun GST reform du ki ase aro manu karne kinaga labh hobo itu opor campaign kuribo kuishe. IB details. Before I stress into the GST reform, I would like to highlight some of the activities that we have taken so far. Under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, on 3rd September 2025 at the 56th GST Council, this reform has been taken place, and from 22nd September till 20th of October 2025, this GST reform campaign will continue all over the nation. Therefore, BJP Nagaland also, along with the nation, we are continuing this campaign till the 20th of October. During this campaign, we have constituted district committee in all the district of Nagaland, and through this district committee, the new GST reform, which is beneficial for the common people, the middle class, the businessmen, the traders, and especially the MSME unit, how beneficial it is for the people has been apprised throughout the state. Akiti Guandishina Nagaland TV continue Korigena JSA till the 20th of October. Aro all over the state, the BJP Karyakatas itula message luigena till the grassroots, the new GST reforms kinika beneficial for the people ase eta koigena samjaigena perayaje. Not only that, our elected legislator, led by our Honorable Deputy Chief Minister, tai nijor bi luigena marketplaces ti jaigena interact korishe with the shopkeepers, with the traders. Aro tai khan laga views hotishe the new GST reforms to kiniga ase, whether it is an advantage or disadvantage to the people. Korigena hotigena peraise, we got positive response that the new GST reform is a bond for the society. Itia from 22nd September, the new GST reforms to implement hoishe. Aro itia Modi ji goi ase, it is a bonus for Diwali. Kili holo 20th October day itla campaign end koribo, and 20th October is our Diwali laga festival event ase. The new GST reforms to poila 28% GST lui thaka to etia slash korigena 18% hoi jaise. Likewise, 18%
GST lui thaka do the new reforms under there 5% hoi jaise konoba items kan di do 0%, especially and daily essentials kan nishina or electronics, small cars eto kan nishina de GST do beshi down gori dise. Aro itu through this new GST reforms American citizens of India, especially the poor and the middle class, beshi benefit hoye ase. Instead of buying things at a higher price, at a cheaper price to buy ase. Likewise, the factories in the industries, they can be agide GST high thaka dem dido opai na thaki kina at a higher rate di thaki je. Oili bi itia new GST ahe kina when the GST has been slashed. Itia do that can be factory hobby, industry hobby, manufacturing at a lower cost bonai ase, and that same cost it is benefiting the people of India. That is some few points on the GST I would like to read out. A new economic dawn. This next generation GST reform is a historic milestone for our nation. It is not merely a policy adjustment, it is the culmination of a decade of the Modi government, relentless, stable and visionary economic management. The main message is simple and powerful. GST rate are slashed across the board. GST rate cut have been implemented on 99% of goods in the 12% bracket and 90% and the 28% bracket. This will boost domestic consumption by nearly 2 lakh crore, which is equal to 4 times the BMA allocation and 10 times the BLI scheme allocation, strengthening the country economy. Presented as a monumental Diwali bonus, then this next generation GST reform shows the Modi government active commitment to continuous improvement in the best interest of Bharat. The new structure is explicitly pro-people. Essential are at 0 to 5%. Common goods move down to 5%, while luxury and scenes goods are taxed higher. This progressive model protects the poor and the middle class while securing the national exchequers. This historic step wasn't possible overnight. It is built on a decade of repairing the economy inherited from the UPA, where a tiny taxpayers has supported over 140 crore people. Through relentless effort to formalize the economy and build trust, Modi government has more than doubled the number of taxpayers from 65 lakhs in 2017 to over 1.51 crore today. I would like to start a few comparison of taxes levied during UBA and NTA's government. Here are some few differences or the comparison. Items, UBS era tax slab, NTA's era tax slab. I will just go through it. Cement 30% during UBS era, NTA 18%, sanitary beds 13%, UBS era 0, bands 30% during UBA era, 5% NTA era, footwear 18% to 5% during UBA NTA's era, television sets 30% during UBS era, NTA's era 18%. Refrigerator 30% during UBS era, NTA's era 18%. Restaurant 21% during UBS era, NTA's era 5%. Shampoo 30% during UBS era, NTA's era 5%. Coffee 30% during UBS era, NTA's era 5%. Toothpaste 30% during UBS era, NTA's era 5%. Mineral water 28% during UBS era, NDA's 5%. Cosmetics 30% during UBS era, NDA's 5%. Chocolates 30% during UBS era, NDA's era
18%. Sweets 18% during UBS era, 5% during NDS era. Plywood 30% during UBS era, NTS era 18%. Sanitary ware 30% during UBS era, NDS era 18%. Here, kun bra itu kan honi ase, itu kan American consumers kan be jani na thagi Nepal kuri na itu all of some essential commodities itu kan nimide American itu janai thi ase. Through this press conference, I would like to send a message to the people of Nagaland. American sub jane as a tax devolution, that is the 50% tax. American la central government bra state government ki dia laga. American naga manno bishibak dusra state pra he business kori kena saman holi bi kini kena ahi ase. No one thing. In short, Assam bra American saman kini ase ole do that tax goes to the state government of Assam, not to the government of Nagaland. Ito karne para tak American Nagaland government ki bi motop kore kena bahar ba saman nole kena parile Nagaland ki available ase at a cheaper price globally koshish korile bishipal kili holi do it comes under the state GST category. State ti lwa laga tax to central government leke na 50% state government ki DT ase ekta ase central GST ito do ki tax le ase ito do central government le lo ekta ase integrated GST, that is integrated GST di do ekta state pra lwa juti American Assam pra loise to Assam laga bi tadi olop katigena di dibo Nagaland la dibe olop katigena di ase olibe para ta state GST to American promote koribo lage aro ito promote korile American bi ito joa hafta central government release kori dia nishina tax devolution tadi American bi tax to high korigena back to the state government American naga public ki benefit koribo kona ito bi janai dia ase. এতিয়া কাৰণে ইমানে আলোক খবৰ কনগনি চাই থাকিবি Hornbill।